For today's video mga kadi, ubanin na pud mininyo karon sa amo ang mga trabaho early in the morning sayo ta og bakod, sayo ta og kaligo, sayo ta og mata kay naatay trabaho nun diri sa unya school. Kay mga buutan man ta nga mga student teachers, so mao gini ang atong buhaton nga routine karon nga week. Unya mas stress pa kita silang gingon nga as a educator nga mahimo daw kuno kang flexible. Unya kay flexible man ta dring dapita, so dapat kabalo kita mamunit og basura. So mo din nga amo ang routine diri mga kadi, ang amo ang everyday nga ginabuhat. So early in the morning mag collection mi og mga basura. So enjoy po kay mi mga collection og mga basura no, kay mag-uban-uban gid mi. So naa jud mi mga bodyguard nga naga-sunod-sunod sa mamunitay og basura dai no. So maglabay po dai mi og basura ani dito dapit. So kailangan nato og kaning gloves, disposable gloves para iwas sa mga germs. Og samtang nga nagapamunit mi og basura diri nga ari mga kadi, so makita niyo din ha nga ato jong i-featured ang ato ang gibuhat diani kay mga buutan man ta diri. So aside sa pagpanguleksyon og basura dai mga kadi, so napotay gihimo diri nga frame nga nagpakita og kaning niyang makita nato dila si ilang gobernador nga atong itapot aning kilid side sa aning ang Mercado or covered court, kay para makita din entrance ang ilang mga naong para sa Namaraa 2025 nga preparation. So inaana ta ka flexible, dili lang kay isaray atong mahimo sa usa ka adlaw, dapat productive ta everyday. Aron dili masayang atong mga adlaw, maura to